taga fisa wale magaki yara fe suruka dunya sabum magaiye malande gadi jumane ngai kanani yara koinatu yara donga fisa jere magaki yara fe suruka dunya sabum magaiye ay magaiye imanana marina ngasenda wadunga faisa sabum magaiye kabhi ke dara jaman ma koni shetu malade gadi dumane ngai kanani yara koina yara donga fisa jere magaki yara fe suruka dunya sabum magaiye fasuke ay magaiye dominante para fasolaya kata tumana dala daga tumati damero ay nana dinene aliyo daga kongodi kongo aliyo alo hamide ami alo Rebe tuara kuka ane hamishama Okamane nana fasula Ali waita na malila Nakele iso Sabum magaiye fasula Alini Damatene fasola Natunga faeso Ali sauta na maria Nakele eso Sabum magaiye fasola Kabi folo se tanga marie Yakamino Mabeke Sia uno matonfe Salut internet malien mandenkaw kori basi tawla ni bas tawla ala kana bas kambela jelena ka fo ka walmando foli mini tantala tusro abalma kede do araz 24 anti katinena kata bureau kono kata bla fo bureau de communication kono kata bla groupe 1 2 3 4 kata bla fo telegram sanfɛ international ka fo ka walmando foli mini tantala fo mali konana oni faso jo ona ka hake nyinini aliya ambi fo ki walmando foli mini tantala yani ma ka ke mo were fe ki yere fe folo I ka se ki yere do o de ɲɔgɔn tɛ mais an ka famo kɛra ma were de fe ko la degen ka tila ka ɲina olu yɛrɛ kɔn c'est pour cela que an b'o problème kelen de kɔnɔ bi kaw fo ka walimando foli mini danta la maa ma participera kunu manifestation na devant l'ambassade an b'aw fo ka walimando foli mini danta la aw ma k'aw yɛrɛ de aw y'a kɛ faso de faso fana tɛ de an bɛ se k'a fɔ a y'a k'aw yɛrɛ kun de parce que aw taara aw ka hakɛ de ɲini cɛ minnu bɔra muso minnu bɔra an ye muso dɔw ye kunu ini denw de taara nin nɛnɛ in kɔnɔna na an ye cɛkɔrɔba dɔw ye kunu dɛsɛ bolo mais olu déplacera ka taa ambassade da la ka taa k'a fɔ ko an den minnu bɛ yen an balimamuso minnu bɛ yen
i ka hakɛ minalen b'u la an bɛ t'u soutenir 100%. An y'o maa caman ye kunu, an ye musoba caman ye kunu, muso minnu bɔra Allemagne ani minnu bɔra Italie fan fɛ an b'aw fɔ ka waliman dɔ foli min ni danta la. Aw m'a ka anw ye dɛ, aw y'a ka wolodenw de k'aw fɔ ka waliman dɔ foli min ni danta la. Maa o maa sera ka déplacer ka sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ pour que ka se manifestation kɛyɔrɔ la k'i fɔ k'i waliman dɔ foli min ni danta la. Faso tɛ jɔ bada kandalen sɔrɔ an ka dilanw kan, faso tɛ jɔ bada en tant que n'an ma déplacer de ka taa faso jɔ kɛnɛ kan pour que min kan ka kɛ a kan ka jɔ ni daluya minnu ni hakilila minnu ye an k'o walawala an ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ka faso jɔ an'an ka laɲini a bɛ se ka sabati cogo min. C'est pour cela que kunu jama cayara an kɔntana vraiment k'aw fo ka waliman dɔ foli min ni danta la. O tɛmɛnen kɔfɛ n balimaw an taara ambassade da la mankanin dɔ wulila an yɛrɛ dama ni ambassade an yɛrɛ dama ni policiers ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ dɔɔni expliquer o la parce que maa caman de taara manifestation na maa caman de bɛ ka participer manifestation na i m'a faamu manifestation kun ye mun de ye autorisation kun ye mun de ye voilà donc kunu a y'a sɔrɔ ne bɛ métro da la ne jɔlen bɛ pour que maa minnu n'u nana n'u tɛ yen fan dɔn pour que n bɛ se ka yen ɲini u la mais ne bɛ se ambassade da la waati min n y'a sɔrɔ mankan 12 bɛ yen mɔgɔw ko non ko an k'a dɔn ambassade de kɔnɔ ka taa ambassade de attaquer donc ambassade 2 de bɛ yen fo maliyɛnw ka se ka nin yɔrɔ faamu depuis a ye maliyɛnw ɲininka maliyɛn fɛn fɛn bɛ faransi territoire kan ko i ka manifestation daminɛ ani bi cɛ ko anw ye manifestation kɛ yɔrɔ min na i delila ka yan di wa i ma deli ka yen sɔrɔ i delila k'o kofɛla de sɔrɔ o ye kelen ye sansi ya anw sɔrɔ anw ye place min sɔrɔ maliyɛn den si ma deli ka jɔ o place la fɔlɔ o ye 2 ye sabanan ye mun de pour que ka taa ambassade kɔnɔ pour que ka don ambassade kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ ambassade attaquer a tɛ se ka attaquer kunu awa a yamaruya ma d'a ma a sɛbɛn ma d'a ma a prévu t'an bolo a daluya t'an bolo k'a fɔ ko kunu de an tun bɛ se ka ambassade attaquer a tun tɛ se ka kɛ o ye ko kelen ye filanan ye mun ye ambassade 2 de bɛ ɲɔgɔn kan Benin ta bɛ ta Mali ta bɛ ta ni donna bɛɛ bɛ fara ka t'i ka sira fɛ i bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen de la Benin ta fɛnɛ Mali ta fɛnɛ anw ni Beninnois de bɛ ɲɔgɔn na non Beninnois y'an balan ka hakɛ de la non Mali ambassade Mali autorité olu de y'an balan ka hakɛ la o ye kelen ye filanan polisi minnu nana n'u bɛ k'an garder n'u bɛ k'an contrôler est-ce que an n'olu de bɛ ɲɔgɔn na non an n'olu tɛ ɲɔgɔn na mun de y'a to olu jɔra an ni ambassade cɛ ko walasa ko an kana don ambassade kɔnɔ ka sabu kɛ ko yɔrɔ 2 de bɛ yen hali n'a sɔrɔ ambassade 2 tɛ yen n'a sɔrɔ Mali ambassade dɔrɔn de bɛ yen Faransi de bɛ jɔ n'a responsabilité Mali ambassade responsabilité fɛn kana sɔrɔ kala kana kara la anw taara autorisation ɲini o jamana faamaw de fɛ yen anw taara an ka documentw de di an tɔgɔ n'an jamu n'an sɛbɛn n'an sigiyɔrɔ an'an ka adresse bɛɛ lajɛlen k'a ta k'a di yan faamaw ma k'a fɔ ko an bɛ bɔ ka taa an ka hakɛ ɲini kala tɛ kari maa tɛ ambassade bugo maa tɛ kala kari maa tɛ drapeau kari awa maa tɛ foyi kari an bɔ kun kɛra nin de k'a sɛbɛn k'an ka document minɛ k'u photocopie k'u bila yen i b'an sigiyɔrɔ dɔn i b'an ka adresse dɔn an y'a kɛ mun de kama ko faso pour que fasodenw bɛ se ka bɔ k'u dama kasi pour que fasodenw bɛ se ka bɔ k'u ka hakɛ réclamer an y'a kɛ nin de kama an bɔra an taara préfecture la an bɔra an taara police la o kɔfɛ policiw y'an wele k'an ɲininka k'a fɔ ko bon an y'a autorisation sɔrɔ i y'a publier lien public kan k'a fɔ ko an b'a fɛ ka manifester devant la ambassade ko an ka hakilina ye jumɛn an ka laɲini ye jumɛn violence b'a kɔnɔ ou bien a t'a kɔnɔ jama min an n'u bɛ bɔ an dalen b'u la ou bien an dalen t'u la an ko non jama min b'anw kɔ n'an n'u bɛ bɔ an dalen b'u la bi an dalen b'u la sini ka d'a la u ka hakɛ de minɛ n'u la i b'a fɛ ka t'u ka hakɛ de réclamer pour que i bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ cogo min aw y'o sɛbɛn an ka ceinture n'an ka tampon bɛɛ lajɛlen i bɛ yen ka fara an ka carte séjour n'an ka passeport kan i bɛɛ lajɛlen bɛ préfecture la i bɛ policiers la policiers bɛ tila k'i wele tugun ka tila k'i ɲininka yanni manifestation don ka se n'a y'a sɔrɔ manifestation ye sini ye tugun i bɛ tila k'i wele k'i ɲininka k'a fɔ bon aw ka manifestation ko bɛ cogo jumɛn de la mais k'a sɔrɔ dossier bɛɛ b'u bolo tugun quoi i bɛ question caman poser ku i y'o caman poser an y'u jaabi an n'aw bɔra o kan k'a fɔ ko an ka taa aw kan ka kɛ faamuyalikɛlaw ye k'a fɔ ko don min na n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko anw taara sɛbɛn ta ka taa autorisation de ɲini pour que ka taa ambassade de ci ou bien ka taa ambassade de jani ou bien ka taa ambassadeur de minɛ an tɛ autorisation ɲini o la n'a y'a sɔrɔ an taara kɛlɛ de kama an ye camionnette min loué n'an n'a taara est ce que an n'o bɛ taa di yan an y'a loué de mais an ta tɛ n'an ye mankan wuli k'a jɔ o camionnette bɛ jani o sara ye jumɛn ye o t'a loyali sɔngɔ la dɛ o assurance ye jumɛn ye fɔlɔ an ye ampeli minnu loué pour que ka taa ambassade da la olu sɔngɔ ye jumɛn ye fɔlɔ an y'u loué de ka taa mais an m'u san dɛ bon n'olu janina ka tiɲɛ ani matériel minnu ni ordinateur minnu b'an bolo n'olu janina ka tiɲɛ olu bɛ sara cogo jumɛn de la nin bɛ louéra de pour que ka taa
anya chemi ni fana ta sarala min ta ka machine na ano kata ngon fe ani chauffeur min be mobile boli ani chemi nyere be ka musique ke mo ko ani aka micro olu be sara chogo jumendela ka sura nyu luye de amu sande anu luye de ka fo kwambe ta manifester pour que kata dama kasi olu be ke chogo jumendela fo male un ka famu ka don ka fo ko domina ni beta kelela ini boli fenteta domina ni beta kelela ite fer luye kata parce que kele kunye tiali de kele kunye de ka lanyine minye na ma soro e ka to ala ube e ka jogi me e beta mami ta luye kata e no te se kata kele yoro law ete har ni taro tigi fe ka fo ki bita luye yere ateso na untun tara camionnette tigi nunu fe ka fo ko wa annanu ka camionnette luye de ka fo ko ambeta ambassade de attaquer awni alo tala tiabeso awni ampili munum bora ani ordinateur munum bora pour que kasi ambassade dalla na ya so antaru luye chugo mi pour que amnu kata manka min be ka bo ka iru la ka fo ko nana ambassade de attaquer yala ulu be soro wa ulu te soro mani ni be luye mundela camionnette luye so wa ba do aba hake do wori dama min do na la ba do ngo abe luye ni eridi abe luye ni eridi abe sara eridi la anya luye o kanka na tara anye ampli nulue ka ordinateur nu ko lulue ka micro lulue katla ka mo sara mo min be sigila kama o sara fana te nulue songo la ani mo fana be mobile mboli o fana sara o fana te mobile fana lulue ke songo la de nimbe kara munde kama faso de unku ka hakeso nimbe kara munde kama mamunun tongana ni kara munde kama mamunun be degun kono bi anya dabo ni de kama jonde ka drome bala amunun be bureau kono ande ka drome anya do adafi katla kan ka tam perdi ka tu lelu ke yorola katla kanga temps perdu kanga documenta ka di anga chentiri ni tambo ke ka fo onde jolen bena responsabilité ni koko bora kono onde be mine awte nyini donc o dia to nambe ambassade attaquer domi ante autorisation nyini o ekelenyi autorisation nyini kunye de pour que aider responsable hani kala kelen karla ibiwele tribunal la mais aw nye rijikita kan kungulo do koro kunjumendela aw ka hakke so toko mais précisément est-ce que on de yaw balawaka hakela no on de mali autorité di ambela jeren balanga hakela ambela jeren farla no ka ceyani horonya kama ni faso kanu kama pour que anka bo kata keleke katanda makasi français ka do lu ya do min do signo ya do min fana de do ambassade fana ya do min fana de do yani ni mbela jeren kasi anya ambassade écrit signé jodi hari kanto manifestation ko rola anya ambassade écrit akuko no ko ale sirane de ko nyere ni politique be nyona ko ale tisega fere nyini ka ko ale be ko mais au be fokunte kafanka na ndo mikoro la dro ko nyefa aw yeten quoi kele kodo ni kaladi voilà kele kodo ni kalade ambassade ka misasi dama mi ba ombolo kontili taba consul ka misasi dama mi ba ombolo kontili taba aw bo nyedo aw to kalamo aw ba fa ankata ndo mikoro la de ka foko ni de passera ni de fo no otew aw tumba fa yere de kabo pour que ka harna ambassade tungo ka be bo politique tunteso politique munu tumba o krefe tunteso aw bo kalama ne bo kalama politique teso parce que ni kala karla ambassade la politique femme be ga barabe chi ibe prison fanake c'est pour cela que jolem te fere kamade jolem be ambassade de kama pour que alla kunye kanga droit réclamer ambassade mima an kana ta bugo an kana ta fa an kana ta kokala akunye ni ndronde o dia to nu ya fo ye manifestation na pour que aka organiser manifestation na mamunu be nyefe ayo olula me mamunu be nefe na ma olula me yala aw kala nyini be sabatiwa aw hakilla ka girin kata ntara manifestation na doro ko de ba nyina bo ota nyina bo la nyini min ba nyina bo ani ta chogo ni organisation min ba nyina bo na mato siraka aw be fenfe nyini c'est zéro ate sabati amuru be giri ka foko ko way ko aw yere na kunye de pour que ambassade ka jani ou be anga ambassade gosi bi aw be se ka déplacer kata ambassade jani bi aw be se ka baw no la kata ambassade ken on te ka ke mo kamade on be ka ke faso de kama non te on yere kon fanade c'est ça la vérité malendo ka chien fa unyana aw bora oye chien me beni kal la nyindo me ambe kal la nyine kelende na soro mami mbora ka fo autorisation sur la di e beta ambassade de jani hier de beta autorisation nyini pour que kata ambassade jani na on beta ambassade kama do me ka fa beta kele ante autorisation nyini de ambassade ya on wele do me ama autorisation nyini préfecture law parce que hier kal la nyindo da aya on wele ay mo saba de fo antara na sigira na kuma na fefe pasera la anana na yirawla anya ke munde kama faso aw munu be giri ni ambassade te jani nete na manifestation yorin kero la kunu mami mana manifestation kero la ani mami tumbe ko bo ko ni politique ko ambassade te jani ou bien nante da drapeau koro ko ale betaso e kataso o e kungoe me bibi se kata ambassade kama bibi se kata préfet e bibi se kata consulat kama abe chie de fo nyanya kateme yango
anw b'aw ɲɛfɛ an tɛ ka kɛlɛ kɛ ni hɛni ye mais an bɛ kɛlɛ kɛ don min na fo an ka hakɛ fo a bɛ sɔrɔ parce que anw y'an ka temps de perdu k'an ka wari don a da fɛ anw y'an ka temps de perdu k'an ka baaraw bila pour que k'a dɔn a da fɛ pour que aw ka hakɛ ka sɔrɔ u k'a kɛ kun ye nin de aw b'a dɔn maa caman ye kɛlɛ in daminɛ k'a bila aw b'a kun dɔn ne b'a kun fɔ aw ye bi maa caman ye kɛlɛ daminɛ pour que k'a bila n'i y'a ye i bɛ k'a bila caman bɛ yen k'u ka intérêt ɲini a kɔnɔ o ye kelen ye anw mago tɛ intérêt ko la anw bɛ ka kɛ faso kama ala kama o ye kelen ye filanan ye jumɛn maa caman ye kɛlɛ daminɛ olu bɛ ka ampli minnu lu ye comme kunu anw ye fɛn minnu lu ye an'u bɛ ka camionnette minnu lu ye n'u ko ko jama ka bɔ o jama kelen min n'u bɛ ka u ka nafolo don a da fɛ ka taa autorisation fana ɲini ka na o jama kelen in tɛ sɔn ka bɔ bon n'olu tɛ bɔ sisan nafolo bɛ ka tiɲɛ i bɛ ka kɛ maa minnu kama olu yɛrɛ tɛ ka bɔ ka na a kɛnɛ kan yala est ce que nafa jumɛn de bɛ yala c'est pour cela que maa caman ye kɛlɛ in daminɛ k'a bila tan e hakilila ka déplacer i ka yɔrɔ la ka na ko nafa de t'a la nafa b'a la o mais e min dalen tora i ka yɔrɔ la e hakilila k'a fɔ ko a ma dɔn k'a fɔ i dalen tora yan non a donna k'a fɔ ko i dalen tora yan e ye fasoden jugu de e bolo k'a fɔ ko maa dɔ de k'i ka baara k'i ye maa dɔ de ka e ka hakɛ ɲini k'a di dalen ma e t'o sɔrɔ e maa min ko k'i ka yɔrɔ ka jan ko e tɛ se ka na oui e ka yɔrɔ ka jan ko i ka indicateur ma sɔn ne y'o de fɔ ye ko hali n'aw ka indicateur ou bien aw ka indicatrice n'u sɔnna k'a fɔ k'u bɛna aw nɔfɛ i kana na i n'aw bɛɛ lajɛlen kana ɲɔgɔn fɛ aw kana kɛnɛ kan an ka explique ye i ka se k'a faamu don nataw la o bɛ kɛ aw bolo kunnawolo ye kunnawolo min n'aw tɛ taa bin a kɔlɔlɔ kɔnɔ ne y'o fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye est ce que nkalon de don mais maa minnu sera fana ka déplacer ka na an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ani maa minnu bɔra jamana wɛrɛw la k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn foli min ni dan t'a la mais fo bɛɛ ka bila i kunna faso jɔ kɛnɛ kan hɔrɔnya kɛnɛ kan a tɛ taa ne ni e de ko ne ni e ko a bɛ kɛ ni ɲɔgɔn faamuya ni ɲɔgɔn ko de mais n'an ko k'an k'a kɛ ni kodɔnbaliya de ye an bɛ taa autorisation ɲini ka na kɛ ni kodɔnbaliya ye don min na maa minnu mago b'a la ka na ko ɲuman ka na manifestation ni ko ɲuman ye ou bien ka n'u ka hakɛ ɲini don min na est ce que yala olu bɛ manifestation olu bɛ autorisation sɔrɔ préfecture la wa olu t'a sɔrɔ donc an kana kɛ sababu ye an ka hakɛ ɲini to la k'a fɔ ko maa wɛrɛ minnu bɛ na anw kɔfɛ tugun an ka tila ka olu mago sa ou bien ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fana mago sa o kɔfɛ o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ o c'est ça la vérité anw ye autorisation ɲini kunu an n'o autorisation kelen ka taa anw ka taa an ka ambassade minɛ an ka ambassade jɛni an ni polisiw bɛ kari ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn bugo an bɛ gasi ci ɲɔgɔn na o bɛ kɛ o anw m'an fari ka tɛmɛ anw minnu bɛ ɲɛfɛ o a capacité ta aw la fana ka tɛmɛ anw minnu bɛ ɲɛfɛ anw bɛ ɲɛfɛ anw bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ anw ka vie bɛ danger min na anw ma surunya hali o kɛnɛ kan parce que anw tɔgɔ n'an jamu n'an ka dossier bɛɛ lajɛlen de b'u bolo k'a fɔ nin ko in na an b'a kɛ fɔ yɔrɔ min an b'a kɛ don min na fɔ n'an ka hakɛ sɔrɔ la o bɛ sɛbɛnnen bɛ papier min kɔnɔ o bɛ préfecture bolo o bɛ polisiw bolo o bɛ juges bolo yala anw bɛ se ka n'aw jɔ kɛnɛ kelen in kan tugun k'a fɔ k'aw ka violence kɛ wa aw tɛ jɛn n'o ye o. C'est pour cela que kunu an y'a fɔ y'an ko violence tɛ se ka kɛ yan parce que autorisation de dira anw ma an ka kumakanw de taara an ka sɛnturu de taara k'a yira k'a fɔ an kan ka jumɛn de kɛ an man kan ka jumɛn de kɛ an ni jama min yɛrɛ bɛ bɔ est ce que an dalen b'u la wa an ka tila k'a yira k'a fɔ ko wa an dalen b'aw la giringirin t'a ɲɛ ye dɛ aw cɛ fɛn fɛn bɛ giringiri la n'aw bilala k'a fɔ aw ka taa autorisation ɲini aw tɛ se ka taa ɲini aw b'a dɔn kɔlɔlɔ min b'a kɔnɔ aw tɛ se ka taa ɲini aw tɛ se ka taa. Donc c'est pour cela que ko n'an b'a kɛ an ka kɛ ni hɔrɔnya ye k'a kɛ ni ladiriya ye an ka kɛ ni cɛya ye mais a ka kɛ ni kodɔn ye mais kana ko kɛ ni kodɔnbaliya ye ka tila ka cɛya ye a kɔnɔ quoi o ye kodɔnbaliya baara de ye o cɛya tɛ dɔn tugun quoi ni ma ɲa ka cɛya baara kɛ a kɛ ni kodɔn ye fɔlɔ quoi anw tɛ se ka taa k'a fɔ k'an ka jamana y'an bala an ka hakɛ la an bɛ jamana min kɔnɔ ka taa olu ka sariya bulon na ka tila ka sariya dɔ ɲini olu fɛ ka tila ka autorisation dɔ ɲini olu fɛ ka na k'olu ka sariya soso ka tila ka kɛlɛ kɛ ka tila ka tiɲɛli kɛ o tɛ se ka kɛ o. C'est pour cela que ne y'a fɔ u ye n ko aw ma don min na n'an ma ɲɛ ka taa ambassade minɛ k'a fɔ k'an bɛ taa consul minɛ autorisation tɛ ɲini ɲɛmɔgɔ tɛ y'aw la o. O de y'a to kunu n y'a fɔ micro la n ko est ce que cɛ b'aw cɛ la yan wa n'a y'a sɔrɔ cɛ b'aw cɛ la a ye n contacter en privé ni n tilala an ka video la cɛ min bɛ se ka n'an ye consul minɛ n'i bɛ se ka kalo kelen k'a kɔnɔ ne 24 bɛ consul minɛ n b'a d'aw ma. n'a y'a sɔrɔ cɛ b'aw cɛ la k'a fɔ aw ka hakɛ de minɛna ko muso b'aw cɛ la aw yɛrɛ sɔnna kunu aw tun bɛ girin min na pour que ambassade ka minɛ kunu tɛ tugu de autorisation tɛ ɲini sini de a ye feere ɲini aw ka ne ta en privé k'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ ni ambassade n'an ye consul minɛ ou bien n'an ye ambassade minɛ n'aw bɛ se ka kalo kelen si a kɔnɔ ko bɛɛ ye organisation kɛ cogo di n'anw ye consul minɛ sisan ou bien hali kunu n'an tun ye ambassade minɛ aw tɛ se ka si a kɔnɔ an k'aw to yɛrɛ aw ka si a kɔnɔ mais aw bɛ balo cogo jumɛn de la aw bɛ ji sɔrɔ cogo jumɛn de la anw minnu ye ɲɛmaaw ye n'an ye consul minɛ k'a d'aw ma aw jama min bɛ si a kɔnɔ anw de bɛ feere ɲini ji la k'a d'aw ma anw de bɛ feere ɲini dumuni la k'a d'aw ma parce que aw bɛɛ ye aw tɛ se ka bɔ tugun bon anw de bɛ feere ɲini aw bɛ balo cogo jumɛn de la anw de b'o feere tigɛ mais aw bɛ girin k'a fɔ ko ambassade minɛ an ka ambassade minɛ aw tɛ une heure de temps kɛ bɛɛ bɛ boli ka bɔ ji t'aw bolo ye dumuni t'aw bolo ye o ye bination dan ye dɛ
o minani nafa jumɛn de b'a la nafa t'a la o nafa papagatɔ la hali n'an ye consulat minɛ bi k'a fɔ ko an ka don consulat kɔnɔ k'a kɛ siyɔrɔ ye aw minnu bɛ yen n'aw dɔnna an tɛ 24 heures sɔrɔ aw bɛ boli ka bɔ kun jumɛn de la parce que aw ma deli souffrance la aw ma deli gɛlɛya la pour que ka to a kɔnɔ ka to sigiyɔrɔ kelen na aw bɛ munumunu consulat kɔnɔna dɔrɔn de la a kuru kɔnɔna dɔrɔn de la a n'a so kɔnɔna ninnu dɔrɔn de la aw bɛ yen an maa minnu bɛ kɛnɛ ma policiers b'anw wele ka ɲininka yala maa jama hakɛ min bɛ yan olu bɛ balo cogo jumɛn de la est ce que an ye nin organiser fɔlɔ jama hakɛ min bɛ yen i bɛ ji sɔrɔ cogo jumɛn de la est ce que an ye nin organiser fɔlɔ a ma organiser de donc c'est pour cela que n b'a fɔ aw ye jama min bɔra aw bɔra aw yɛrɛ kun de mais aw kana kɛ sababu ye k'aw yɛrɛ fana mago sa aw bɔ kun ye min ye a lamɛnna a mɛnna suro ne yɛrɛ message min ci bandaw ma ne b'o dɔn aw t'o kalama mais ne b'o kalama mais ne tɛ se ka nin jɔ réseau sanfɛ n ye nin kɛ tan n ye nin kɛ tan o t'a ɲɛ ye o t'a ɲɛ ye an bɛɛ ye kelen ye o ye tiɲɛ mais différence b'an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ dɛ an bɛɛ ye kelen ye an bɛɛ ye taabolo kelen ye an bɛɛ ye maliyɛn den kelen ye mais différence bɛ yen dɛ ne bɛ se ko dɔ la aw tɛ se a la dɛ aw bɛ se ko dɔ la ne tɛ se a la dɛ mais an bɛ ɲɔgɔn dafa de c'est pour cela que an bɛ ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo k'a fɔ ko an bɛɛ de ye kelen ye an bɛɛ fa kelen ba kelen awɔ an bɛɛ hakilina kelen ye ka tila k'a jira k'a fɔ si ma fisa ni si ye mais cɛ dɔ bɛ se fɛn dɔ la tɔw tɛ se o la dɛ aw y'o yɔrɔ faamu kosɛbɛ dɛ anw bɛ se fɛn dɔ la aw tɛ se a la dɛ aw fana bɛ se fɛn dɔ la anw tɛ se a la dɛ c'est pour cela que a ye baara kɛ ni kodɔn ye an bɛ ka min fɔ aw ye anw kɛlɛ in kɔnɔ anw ka farin ka tɛmɛ aw kan anw ka farin ka tɛmɛ aw kan anw bɛ se min na aw tɛ se o ɲɔgɔnna na voilà aw tɛ se o ɲɔgɔn na n'a y'a sɔrɔ aw bɛ se ka kalo kelen si consulat kɔnɔ an b'a minɛ baara tɛ k'a kɔnɔ ne 24 ya ne bɛ jɔ n'a yɛrɛ responsabilité n b'a kɛ n'a y'a sɔrɔ cɛ b'aw cɛ la mais fo a jama de ka caya jama min bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko i donna une semaine aw bɛ bɔ k'a fɔ ko non ko sisan kɔni ko n'u t'an jaabi k'aw bɛ taa o t'a ɲɛ ye o aw bɛ taa kɔnɔ de fo aw ka laɲini ka sabati c'est ça la vérité mais aw bɛ girin dɔrɔn an ka yɔrɔ minɛ an bɛ yɔrɔ minɛ heure 2 3 dɔrɔn dɔw b'a fɔ ko non ko ne bɛ taa dugu kɔnɔ ou bien ne bɛ ten n ka yɔrɔ la est ce que o y'a ɲɛ ye wa o t'a ɲɛ ye o t'a ɲɛ ye hali kunu n'anw tun ɲini dɔn n'anw ni policiers ninnu tun karina ɲɔgɔn na an ka fɛɛrɛ ɲini an ka ambassade da kari ka dɔn oui an bɛ se ka ambassade da kari ka dɔn n'an dɔnna i tɛ se ka labɔ i da ɲɛ ka gasi dɔrɔn de ten i tɛ se ka maa si sama kɔnɔna na ka se k'an bɛɛ labɔ o tɛ se ka kɛ o mais autorisation min an y'a ɲini i b'anw wele tribunal la o ye kelen ye anw b'o a si mɛ an bɛ tila ka bɔ o kɔnɔ o kɔlɔlɔ kɔnɔ mais maa minnu mago b'a la pour que ka taa autorisation ɲini ka na manifester pour que k'u ka hakɛ ɲini Mali autorité la est ce que yan préfecture bɛ sɔn k'a di tout quoi Malien bɛɛ bɛ perdu Malien bɛ mago bɛ katinɛ la bi mais an kana kɛ sababu ye daluya min ani an ye layidu kan min di yan faamaw ma o ka kɛ sababu ye tugun ka tila ka Malien bɛɛ lajɛlen fana mago sa bɛɛ fana nɔfɛ quoi an kana o fana bila an kun an kana to o baara fana sira kan n'a ka d'aw ye pour que an ka consulat minɛ an ka ambassade minɛ yala ambassade bɛ minɛ ten de ou bien consulat bɛ minɛ ten de dɔrɔn k'aw minɛ ka t'aw bila yen komi sagaw non o tɛ o c'est pour ça que a ye baara kɛ ni kodɔn ye n'aw ye consulat minɛ sisan ka t'aw fili a kɔnɔ an taara aw fili a kɔnɔ yala e bɛ balo cogo di an minnu bɛ kɛnɛma anw de bɛ fɛɛrɛ ɲini k'aw labalo an minnu bɛ kɛnɛma anw de bɛ bɔ tugun ka video kɛ ka mɔgɔw mobiliser mɔgɔw ka taa fara aw kan ka t'aw dɛmɛ mɔgɔw k'an dɛmɛ ni ji ye mɔgɔw k'an dɛmɛ ni dumuni ye anw de b'o baara kɛ mais est ce que nin bɛ organiser ba an ye nin bɛ sigi sen kan wa donc bɛɛ bɛ girin dɔrɔn an ka ambassade minɛ an ka consulat minɛ amina ko ye min ye o bɛ ne de kɔnɔ n b'a minɛ ni kun min ye ne b'a dɔn n b'a minɛ ni katina ko de fo an ka hakɛ ka sɔrɔ ne b'a dɔn minɛ kun foyi tɛ consulat la anw bolo bi minɛ ko foyi tɛ ambassade la anw bolo bi fo n'a kɛra fo dɔ min na n'an y'an ka hakɛ sɔrɔ n'an m'an ka hakɛ sɔrɔ an b'a minɛ o ye wajibi de mais avant k'an k'a minɛ fo an ka organiser de anw ma fɛn min organiser fɔlɔ organisation ma sigi a kama an ma fɛɛrɛ sigi a kama an ma wari labɔ a kama fɔlɔ pour que maa minnu bɛ to ambassade kɔnɔ n'a minɛna jama min bɛ yen olu ka dumuni bɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la pour que ka se ka dumuni kɛ olu bɛ ji sɔrɔ cogo jumɛn de la pour que k'a min n'an y'a minɛ dɔrɔn ka taa fili a kɔnɔ aw bɛ heure 2 kɛ yan n'an y'a minɛ wula fɛ ni dugu bɛ jɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ 2 de bɛ yen n'aw bolila aw mago sara ni na aw da tɛ se ka don o kuma la tugun fo ka diɲɛ wuli parce que n'aw y'a préparé cogo cogo k'a fɔ k'a bɛ taa ambassade minɛ aw b'a sɔrɔ policiers ye entouré i ye sentinelle monté n'aw ko k'a bɛ taa consul minɛ dɔrɔn aw b'a sɔrɔ i ye sentinelle monté bon polisi kelen ninnu bɛ sara ni anw ka jamana autorité de an ka jamana autorité de bɛ k'u sara hali kunu minnu tun b'a nɔfɛ an ka jamana autorité de bɛ k'u sara mais i dɛsɛra ka katinina da anw ma i dɛsɛra ka passeport fana da anw ma i dɛsɛra k'anw ka hakɛ lakana o de y'a to a ye baara kɛ ni kodɔn ye a ye baara kɛ ni kalan ye a ye baara kɛlɛ kole n'aw b'a kɔnɔ aw kana girin dɔrɔn ka jama de lajɛ n'aw ye jama lajɛ dɔrɔn aw bɛ don fili la ne y'o de fɔ n ko ne mako tɛ fili la ne mako tɛ jama la ne mako bɛ hakilimaw de la kodɔnnaw ne 24 mako b'o de la jama in m'a to ne ye nin organiser k'a dɔn maa dɔw de tɔɲɔnnen don n y'a organiser k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn fanba de tɔɲɔnnen don
yani bi ka ni organisation in kana ne kele joli kenina yani ni anti kartini na ka signe ni ambassade ne consul sigira chien joli ngonya ke ni kodonde ni to ma ke ni kodonye na be nyon soro kankawo ndu ma ko ni kodonye est ce que biambe kele mina otumbe siga kewa atunti siga kewa che keme de kele damine ya est ce que ya dafawa ima dafa che keme mo keme association keme ye kele indamine ya ka anti katina ko kele kiya ka katina ko kele kiya jon de sera ka nobo an sera yoro mina imasi an kuma kan tara yoro mi imasi munde nanana ye an mara cogo nan kuma ke cogo nan ka ko ke cogo c'est pour cela que fanga bana hadna sura ka jama ka an janga jama manja c'est pour cela que mawulila be ka tla ka faranga nu be kan de man ka kuma kan be ka lame jien fantan nani bela jelena an be ka ke bonya ni karama de kono ani kodo ni family ko nana mamuru banko fi an kana ulu makosa parce que an ka lanyine da an munun tonyenendo an ka lanyine na an munun masika passeport suro au ka passeport suro an ka laɲini nin de maintenant ɲe kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko on s'en fout minnu b'an kɔfɛ dɔrɔn jama b'an bolo oui jama b'an bolo an bɛ se ka bɔ bi an bɛ taa ciyali kɛ an bɛ se ka bɔ bi an bɛ taa consulat jɛni an bɛ se ka bɔ bi an bɛ taa ambassade jɛni mais après mun de bɛ yen après mun de bɛ yen bɛɛ perdu la min bɛ katimina ko la min bɛ passeport ko la min tɛ passeport ko la o bɛɛ perdu la donc a dira jɔn kun ka toujours aw de mako sara mais anw ta b'an bolo aw de mako sara mais an ka passeport b'an bolo a bɛ kɛ jɔn na toujours moni ni dusukasi ani kololo ani ka da yiri kɔnɔ ani baara kɔntanya o bɛ dépend aw de kan anw tɛ ka kɛlɛ kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko anw kunkolo dɔrɔn n'anw kunkolo dɔrɔn de don anw ta b'an bolo n'anw ka hakilina dɔrɔn de don anw ta b'an bolo an bɛ ka kɛlɛ in kɛ de k'a sigi ka miiri maa minnu b'anw kɔ olu ka hakɛ bɛ sɔrɔ sira o sira kan an bɛ t'o sira de kan kɔlɔlɔ t'olu sɔrɔ cogo o cogo degun t'olu sɔrɔ cogo o cogo an bɛ t'o sira de kan mais aw bɛ kuma ni min ye a n'aw ka hakilina ye min ye aw ka faamuyali ye min ye aw bɛ ka engagé ni min ye aw ɲɛ b'o la ka tɛmɛ aw kan mais anw b'a dɔn n'an don n'o domini kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma pere k'a sɔrɔ an ma organiser fɔlɔ a mago sa aw de b'a sɔrɔ c'est pour cela que an tɛ taa aw ka sira dɔw kan aw ka kumakan dɔw bɛ yen an b'u ta ka baara kɛ n'u ye parce que an c'est-à-dire an minnu fana bɛ yen an t'a bɛɛ dɔn quoi an minnu bɛ kuma groupe kan an b'aw lamɛn waati dɔw la i b'a sɔrɔ an ye dossier dɔ monter mais dossier monter la i b'a sɔrɔ an ye fɛn dɔ k'a la an man kan ka k'a la mais i b'a sɔrɔ dɔ kumana groupe kan an b'o ka hakilina ta k'o sɛbɛn a kɔnɔ ka baara kɛ n'o ka hakilina ye mais an tɛna an jɔ groupe kan k'a fɔ non karisa ye min fɔ tiɲɛ de don an ye nin ta an tɛ t'o kɛ o dɔ fana bɛ na a bɛ cɛnli ko kuma fɔ mais i b'a sɔrɔ an ye fɛn dɔ don an ka dossier kɔnɔ mais cɛ dɔw nana ou bien muso dɔw nana a ye kuma dɔ fɔ kuma min man kan ka fɔ bon i b'a sɔrɔ an ye dossier de monter mais anw ka laɲini tun ye fɛn dɔ ye mais dɔ wɛrɛ kumanaw kan ka taa séance dɔ fɛ an b'o dossier fana ta an b'o bɔ a la ka tila ka dɔ wɛrɛ kɛ k'a remplacer n ko a bɛ kɛ ni hakɛ a bɛ kɛ ni kalan dɔrɔn de an bɛ k'aw lamɛn an bɛ kalan n'aw nɔfɛ an bɛ k'aw lamɛn an bɛ ka dossier monter an bɛ k'aw lamɛn an bɛ ka baara kɛ n'aw ka hakilina ye aw an bɛ ka baara kɛ n'an yɛrɛ ka hakilina fana mais k'a fɔ de an ka taa consulat minɛ consulat mina ku ne fɔlɔ de y'a fɔ aw m'a fɔ ne de y'a fɔ ko consulat bɛ minɛ a bɛ minɛ ni dawuya min ye o ye nin ye aw maa joli de bɛ sɔrɔ aw bɛ maa 50 bɔ wa aw bɛ maa 100 bɔ wa min bɛ se ka kariya ka kalo kelen kɛ consulat kɔnɔ fɔlɔ wa o ye kelen ye filanan maa 50 min bɛ yen aw bɛ se ka su ni tile kɛ consulat kɔnɔ wa n'a minɛna ni consulat minɛna aw bɛ to consulat kɔnɔ fo dɔ min na n'an ka hakɛ sɔrɔ la parce que anw bɛ kɛnɛma de anw bɛ bɔ de don o don ka video kɛ awa anw bɛ bɔ de don o don ka tila ka taa baarakɛyɔrɔ la ka baara kɛ ka wari bɔ an kun pour que an bɛ se ka ji ni dumuni san cogo min ka taa d'aw ma pour que ka se ka taa dumuni san k'a di musow ma i k'a tobi an ka taa d'aw ma consulat kɔnɔna na u k'a kɛ kun ye nin de ko dogo ta tɛ o ka consulat minɛ ko dogo ta tɛ anw de ta don ka ambassade attaquer ka taa yen minɛ ko dogo ta tɛ o c'est pour dire que ne bɛ bɔ ne bɛ nin kuma ninnu fɔ nin bɛ maliyɛn den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de adressé ni maa dɔw de i b'a fɔ ko non ko n tun bɛ nin to dogo la n'o dogo la ko tɛ parce que ne b'a dɔn nin tɛ dogo la ko ye maliyɛn fanba de tɔɲɔnen don maliyɛn fanba de ka baara tiɲɛna maliyɛn fanba de bɔr'u ka baarakɛyɔrɔ la maliyɛn fanba de balila passeport la maliyɛn fanba de balila a ka hakɛ la wa n bɛ se k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bi bɛɛ bɛ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ passeport bi ko a t'i ko e bɛ ka dɔ balo bi a tun bɛ baara la mais passeport ko ntanya de y'a to bi e bɛ k'a balo k'a sɔrɔ a ye san 10 kɛ k'i balo donc o tɛ ko dogo ta ye bilen an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ tɛmɛ anw tɛ fɛn sɔrɔ a kɔnɔ n'a ma tiɲɛ anw na an tɛ fɛn sɔrɔ a kɔnɔ de n'an ma bɔ an yɛrɛ ku k'a dɔn a da fɛ an tɛ fɛn tiɲɛ a bolo de kunun aw sera aw ka yɔrɔ la mais ne sera an ka yɔrɔ la 21h de o mun de nana n'a ye n ko baara dɔw de tun bɛ n bolo ci wɛrɛ dɔw tun bɛ n bolo ani an ye machine minnu ye ani an ye mobile minnu ye olu bɛ sara cogo jumɛn de la olu ka facture bɛ bɔ cogo jumɛn de la ampli minnu taara an taara olu bɛɛ ka yɔrɔ la ka t'u ka facture ka kow ɲɛnabɔ min sera ka sara o sara la min ma se ka sara an bɛ tila k'a tɔ ɲini tugun k'a d'a ma an bɛ ka kɛ mun de kama aw b'anw sara wa aw t'anw sara o aw bɛ dɔrɔmɛ di anw ma wa non aw t'an fa dɔn aw t'an ba dɔn c'est pour cela que anw bɛ taa ni hakilina min ye min bɛ mara o kɔnɔ i bɛ mara o kɔnɔ de fo don min na n'an ka hakɛ sɔrɔla c'est ça an bɛ taa sira min kan aw bɛ mara o kɔnɔ de o ye wajibi de
o ye wajibi de musala to la de nan ko faso ko kelen nan ko kan ka la nyini ka sabati aw be maro kono de aw ko way ko amena manifestation na mena lo amena manifestation na ay malien be la bo ka jo ne ka manifestation ki katina ko kan ya sin flana aw ni mamuru jera ka ke o labana chogo jumende la awuli la chogo jumende la aw ya damine chogo jumende la aw bodo ne bodo la gosidité de tien de aw ni ma folo munu nye katina ko keleke munde pasira ko aw tumika kini hakimna jumene ye kelenya mawte kelenya de ambe adama den kelenya mawte kelenya c'est ça la vérité na ba fam aya fam na ta fam aw ba fam de ne te bonta sirainka min mana girin chogo imam farni ne min mana jaman chogo imam farni nye ite che katimeneka ite muso katimeneka mais ne nyabe ta chogo nanga hake be soro chogo mi ne be to sira duronde ka c'est ça la vérité be to sira duronde ka ko konsili kamine konsili be mine de mais mba mine ate mine aw de ko ne bo de funga kuma la dongo da akoro ye jume nka mine aw ko aw sera ka munde organiser pour que ka sene 24 manga fere nyene ka konsila mine aw munu be giringiri la c'est ça la vérité aw munu be giringiri la ko anga ambassade mine de ayo munde organisation sigi senka pour que anga sega ambassade mine aw hakila ni ambassade mine na ambassade de bawbalo ambassade tawbalo aw de bawbalo aw de be jidaw ma c'est ça la vérité ni min banana aw de bi takataniye docteur solo ni min kere ka foi fari mandila aw de be poti wele ka autorisation ni tugu ki sama ka bo pour que kataniye hôpital la pour que ka sega frake chokomi aw bo kalama aw te ni bela jelen kalama ma jama de be manifestation ke ma jama be ta consulat mine ma jama be giri ka ambassade mine ke choko de bala de aga kele jumen de be mi sera ka avancer manifestation ke me kere ya katin na ko la jumen de avancer jumen de la ko dona je kono autorité bolo ka teme ninka akewo anya keni kodo ni kala ani hakidu ma ya dronde an kana bla ma were la mami mantono aw an kana bi ma were ka kasoro mami fana masiama an kana ma kele kasoro mami ka tora masiama ake kunye nindew malien beta kono har na soro malien famba passeport go deso bula mais malien do be munun tan souteni kele ngoro mais an ka toro kana suma kasoro ka toro fana masiama ambe ka kele ngugle ni beka mais domina munun date ni katina ko ina nuka toro sera madomi ambu disi farafo kateme ibe mado gasisi ka soro ina te kele na ite siama atiki kana sima mais na atiki seri madomi ba disi faraka kateme mais on debe ke ku gasisi bi folo kuma chama be ka fo onyo ambe tonyi na ambe jamunyi na ambe tonyi na ambe jamunyi na mais aw jama mimba onko achete amusote mimba do ne 24 yemini aw ta do mais ambe nyokonka sali mais iba do ne minya ito do boni to do ibe ki yere segere kuma munu be ka fo neto lula me kuma keme yere be ka fo awunye ka fo ambe ka mamunu deme ambe ka male munu yere deme pour que ni katina ko kelela so comme ya fo ka don na tawla ngo hari ambassade ye kuma min trofo ne we wasake ni chedo do be muso do ibe bo kele inkono ne gongo nete bo kele inkono ne ya ki faso kama ala kama de dro me nyina kono fembe tiene ma be tie faso de kama parce que ne me ko faso de munu tonyo no be ka ke olu de kama aw tonyo kunte ka ko ne be ka u deme ka ke jonye ne bolo hotele membe tasira minka mbado kele nkanga ganye ni sira minye aw tiseka aw ka jama aw mana milliard di chogo tembo siraka parce que ne te sande milliard ta to ne be ka kele asira mba jenye ka dife ika chinyate jama chayate hani malien be de bora bi ka tukunne ko cheni muso ka fanga ni kele nke akanga keni kodo minye wallahi o kodo kele mba keni wodi na kadi minye de ibeta itata ne ibeti yere de parce que agila be de ka awane be ka ke fana de sini be sika bia geleya kono me bi ko ni ta geleya kono donc ay ke kodo na wi akoke famille de bawi na dunye kele ke kunu muso muru ni don tara yalo lutu me ke choko jumende i denyere nu ngu bolo fen ko ne be ka pousser olu be ke choko jumende la aw taw sigi kamiri ni bela jele na e hakila e jolen kuntur de do e jolen kuntur te e man farni muso mi na den tarasa muso mi na den bora nene koro ka eri saba eri nani jo e man farno ede e to ni kodon chede e to ni kalanche e mi miri muso na me ibisi miri denyere ni mi babolo ka fo a tiela har na so katina ko desebe ni na ni nya jija choka bele jele na ana denyere ni bora nene koro pour que kani jo ka manifester ka droit déclarer e se akuma na mi korla amakuma mi korla o muso joli de tumbi o muso koroba joli de tumbi olu tara parce que ka sabu ke autorisation ba ko ka sabu ke
Français jenana ye ka fanga danga hakke nyini olu be bo sababu kera nindi barabato do fana tumba ncela iba sori mankene me bi kunu tumbe se ka tan soro pour que ka bo ka dan soutenir 100% mais iba soro passeport ko gelia to olu la de mais kunu nan tunye kele la wuli yala olu be ke choko tumende la ma chaman tumbe gelia to olu ka mais kunu nan tunye kele la wuli olu fana mako tumbe saw. C'est ça la vérité koko ni ba ke i kelente o e kelenga familialité e kelenga diagnete ibi sigi kamiri jama joli de be eko jama in konnana ibe ma woro ta ka ba kono demba tigu ba kono we kelenye flana iba soro muso do ba kono denyere ni de bo olu bolo samana e jume iba soro ma do ba bolo olu be barala ala ma dongodo yaya na jume ma do be fana olu be passeport kontanya to olu la foi mais olu nana kana o suteni adurna e jume aw ma munun be na gele aba awka aw fana be keneka aworna e jume ma munun yere ya organiser olu ka hakina e jume olu ba fe katata sira jume de c'est 100 millions teo milliards otanye aye c'est aye millions joli de bo aye wa keme joli de bo pour que katini katini na ko na na manyana bo ngo de ya bloquer ni ke choko ni parce que bego ko business krefe bego business krefe amma be ne 24 bolo bi ni no ko be maw ka passeport di bi be sika matanga passeport labo ne 24 mais munde mbasira ka munde ya tontake parce que ni ya ke bi ka matanga passeport dama ma keme mi be ko fe olu be bi adien kono to avec comme giro avec business de olu mako de benye c'est comme gouvernement nyanta business de là il be ku ka souto il be ku ka avenir de là il dombe ka kala mais on de olu te kala de parce que ya on bal barala on de be wori chikata pour que ando ka kalo sara iga kala ka kalo sara on de bo sara mais on te barala on be ko kele de ke pour que kele be kini hakina munni tasira munni pour que an ka se ka sira soro an ka kele la ka nyeso ni min ko manifeste ere tara manifestation kemela ni katini na kola ere tara manifestation tanna ni katini na kola netete ne vet katite aba ne kata sira inte bo na bora abaw yere na ma bo fana abaw yere ya tika bonne 24 yede alors ne te kuma dogon ta mun ta fo che ko ta fo musoko na be chemin kono ka fo ko bita to de dinema na be chemin kono ka fo ko ka ete bo parce que 24 be o yi kungo yede ne ka papa en tant que mali ambe kelenye mali kola na be chemin kono fana ni e bo balia ko de be ne 24 la jigi o be e bo balia de be ne 24 la gosi kana bo ala kana to ni be bode mais e mago be sa de là. C'est ça la vérité. Et magobe ça de là. Ante ñogon kanu to ambe ñogon kanu ñogon ka bara de nofe. Ante tugu ñogon ka to ambe tugu ñogon nofe ñogon ka nafa de nofe. Ani ñogon ka joyoro ni ndron de do. Ibla la place mina ni masega fa o joro de o domba fili de. Anka fa mo be place do de la masega fa masega njigitu. Mais yere dama fana aw be disi ka bo kata manifester kata ka droit déclarer ko nene aw yere dama fana aw tisi ka bo ka fo ka aw yoro fana kaja an yere dama fana ko aw tisi ka bo ko parce que aw be kala nyoro la aw yere dama fana aw tisi ka bo parce que ko aw be faye kono ko aw be appartement kono ko tanta aw bolo ngo ma do yene wele ka bo 24 ko ni kele nyere ko na fa tala ko dem senu yam toro mais ni netu nyo tiki ka kuma kamine nebe nga dorome do camionnette la wa nebe nga dorome do ampili la wa nebe nga tamperdi kata jonene la wa kunu nene min tumbe ne la tunte chela yende munde yake eri joli ne jolembe nene la mbeka jo mali ende unde mbeka jo mali musode mbeka jo fanta unde mbeka jo mamunu ga hake minane mbula non te nene ga hake dafalende jolembe nene la fomberere potu yere ko konne ma ko 24 ko nene bila ma ba shiri ala li ko nene benna ko ngata si mobili ko non ka fen kala voilà kasum bo kala ma fora kasum nu nyere nyanai ne ko bi ngo eri joli ngo jelembe nene la mbeka ya indiquer mo ngo parce que ngo mawte yam fando o fora ko jumende la parce que nyaba la mbe faso ko de la mbe joro mina aw bodo ne bodo aw cheke me tumbi aw nana kane soro me nene mi nyene mi eska ya o mine de ama o mine mais est-ce que ne be worde sura la wa mbe sanu de sura la wa mbe to de sura la wa non te fo sura la mbe ka ke ala kama faso kama ake kunte aw ka do ne na ya do aw yere de na ma do fana aw ma do aw yere de mais ala ni ne yere ba do yere abana mbe ka ke faso de kama wori te de aw ka milliard tere ni no ko ni kele na maw fere maw ke yugu de ka o fere komi to ya o fere to komi ne maw ke yugu de ka o fere mais chemi maw ke yugu e ka o fere haro nyekse ni ya de ama filimante haro kungolo ni ya ama filimante che chama nya o fere ya muso chama o tuguru ko ya o fere ya ka uru mina krefe o ne de ya fa o ngoni kele mbesi adana ikan na folo mi bibolo o mari yere bolo ne ka sirati kan na folo la. C'est ça. Ni desera yo mi ni be se ka dafa de continuer ba dafa de ambe continuer non te ne ka papa
ni milari b'i bolo ne ka sirati la milari b'i bolo bi wori b'i bolo bi be bara la bi me ka jamana yi bali ka hakɛ la de mais ne de be ka dɔrɔmɛ dɔ yi ko pour que kuna dali tede an be tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye faso jɛ kira o tɛ kuna dali ka yiraw la maa minnu bɛ jamana na maa minnu bɛ kafa la k'a fɔ ko tan t'olu bolo pour que kana manifestation kɛyɔrɔ la an bɛ ka wari dɔ olu de da fɛ maa minnu fana bɛ na k'a fɔ ko ni consulat de tɛ ci ni ambassade de tɛ ci ko non ko vraiment ko tan t'olu bolo k'olu bɛ segin ka taa so n bɛ k'a fɔ olu de i ma déplacer anw kama i déplacer olu de kama i yɛrɛ de kama c'est ça ne m'u bali u ka hakɛ la en contraire ne bɛ k'i ta bɔ n kun de k'a dɔn faso la pour que fasodenw ka faso ka fɛɛrɛ ɲini ka ninnu ka hakɛ di n bɛ ka kɛ nin de kama cɛ kɛmɛ y'aw dɛmɛ manifestation na yan olu b'a kɛ cogo jumɛn na i b'a dɔn i bɛ don politiciens de kɛ ka taa wari minɛ pour que k'u ka manifestation dépasse bɛɛ lajɛlen kɛ ni politiciens ka wari ye après olu yɛrɛ ka laɲini n'o sabatira waati min i b'a fɔ ko nin kɛlɛ in tɛ avancer i bɛ bɔ aw senkɔrɔ n k'a kɛ kun ye nin de aw ka manifestation fɛn fɛn daminɛra fo a bilala nin de don ne bɛ ka kɛ ni kɛr de dusukun fɛn wɛrɛ tɛ hɛni tɛ foyi tɛ maa minnu bɛ k'u kɛlɛ hɛni tɛ dɛ n bɛ ka autorité min kɛlɛ hɛni tɛ dɛ n bɛ k'u kɛlɛ n ka hakɛ de nɔfɛ o ye wajibi de mais hɛni tɛ yen ka juguya tɛ dɛ fo an ka hakɛ de ka di n bɛ k'u kɛlɛ nin de nɔfɛ ni ne tun ko ko n b'aw fɛrɛ aw fɛrɛ waati ma tɛmɛ yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ aw fɛrɛ waati yɛrɛ tɛmɛna fana voilà ni ne ko n b'aw fɛrɛ Mali consul la n b'aw fɛrɛ politiciens ma ou bien n b'aw fɛrɛ ambassade la o ye sur place de aw banna aw sɔntɔ la aw tɛ se k'o dɔn ne de ko n ta tɛ politiki ko ye aw an tɛ taa politiki sira kan anw ta tɛ anw faw ma politiki kɛ anw baw ma politiki kɛ anw ye fantandenw maa min ka dunta taabolo o tɛ se ka politiki kɛ dɛ o mago tɛ kalafili la dɛ anw b'a ɲini de an faw ka balo anw b'a ɲini de an baw ka balo jɔn de b'u balo an minnu bɛ diaspora kan an minnu bɛ yan ka baara kɛ pour que ka nafolo bila ka taa an faw ka furakɛ an baw ka furakɛ anw ka sira bɛ kalafili la anw bɛ pɔn jukɔrɔ de ka ɲaman woloma pour que ka dumuni labɔ ka se k'a dun anw fa n'an baw banabaatɔ bɛ yen anw denw kan ka kalan min kɛ anw de b'a sara mais anw tɛ baara la anw b'a kɛ cogo jumɛn de la anw ma sɔrɔ k'an ka hakɛ ɲini pour que ka se k'an fa n'an baw ladɔn anw bɛn'an sigi de k'a fɔ ko parce que ko se bɛ ne ye ne kumakan bɛ yɔrɔ dɔ sɔrɔ ou bien ne tɔgɔ bɛ yɔrɔ dɔ sɔrɔ ou bien ne bɛ se ka déplacer ka taa yɔrɔ dɔ la jama min tugura e kɔ e ka fɛɛrɛ ɲini ka t'olu fɛɛrɛ non ne ka organisation kɔnɔ ni n y'a cɛ ye n bɛ bɔ n'a ye diɲɛ bɛɛ b'a ye ni n y'a muso sɔrɔ ye hali k'a ŋaniya b'i la n bɛ bɔ n'i ye parce que ne ta tɛ nata ye ne ta tɛ wɛrɛ ye ne ta tɛ jama ko ye aw ta ye jama ko min ye n'aw tugura jama mun kɔ n'aw tugura maa minnu kɔ ko jama b'u bolo k'o kumakan bɛ se yɔrɔ la fɛn wɛrɛ tɛ i taara aw fɛɛrɛ de i dun y'aw susu k'aw tulo bɔ dɛ a labanna cogo jumɛn de la c'est ça la vérité aw bɛ baara kɛ ni dignité de ne ka baara n'i ko i bɛ tugu ne kɔ kɛlɛ de la i bɛ baara kɛ ni hɔrɔnya de ye pour que k'i ka hakɛ sɔrɔ ne ta ye o de ye consul tun bɛ se ka miliyari di ne ma a tun bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen di ne ma ambassade min taara yen a tun bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen di ne ma mais mun de ye n bali n ko non maa minnu bɛ ne kɔ ne dalen b'aw la n ma tigɛ aw la maa minnu bɛ ne kɔ olu de ka hakɛ minɛnen don mais ne ka hakɛ bɛ n bolo de e b'o dɔn fo ne ka hakɛ bɛ n bolo ou bien a tɛ n bolo e b'o kalama e t'o kalama n ko ne de y'a f'i ye ni ne m'a f'i ye e bɛ bɔ a kalama e tɛ bɔ a kalama c'est ça la vérité a ye baara kɛ ni hɔrɔnya jama tɛ jama de bɛ maa lafili i bɛ baara i bɛ tiɲɛ de lajɛ ka tugu tiɲɛ kɔ mais kana jama lajɛ ka tugu jama kɔ jama joli de bɛ yen n'an tugur'u kɔ maa joli de bɛ yen ko jama b'u kɔ n'u y'an taara ye maa joli de bɛ yen n'an tugur'u kɔ k'u b'an ka hakɛ ɲini Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'an ma se k'an ka hakɛ sɔrɔ président jumɛn de nana ani bi cɛ n'an y'an ka hakɛ sɔrɔ cɛ m'a sɔrɔ muso m'a sɔrɔ hali bi an b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ an ye président gɛn ni hakɛ o hakɛ cɛ tɛ muso tɛ min y'a ka hakɛ sɔrɔ mais maa minnu b'aw ɲɛfɛ olu de y'u ka hakɛ sɔrɔ parce que kumakan duman i b'o de fɔ aw ye i b'aw nɛgɛn de dɔn o dɔn i bɛ cɛfarinya kumaw de fɔ mais min b'a jukɔrɔ aw t'a dɔn y'aw ɲɛ yɛlɛ dɛ ne t'aw labɔ ka taa ciyali don aw o ye kelen ye ne t'aw labɔ ka taa autorisation ɲini k'a fɔ n bɛ t'aw mago sa tugun n tun bɛ se k'aw mago sa kunu an ni polisiw tun bɛ ɲɔgɔn na waati min ne ko aw ma aw ka bɔ kɔfɛ n'aw tun ma sɔn ka bɔ kɔfɛ n'aw tun ma sɔn k'a to ne ta la n'aw tun ko k'an ka jɔ ciyali de kan ne tun bɛ kariya ne bɛ taa prison kɛ ne bɛ taa conséquence ne b'a conséquence ta an tun b'a kɛlɛ kɛ o kɔfɛ mun de bɛ yen aw fɛn fɛn bɛ kalanyɔrɔ la ni papier t'aw bolo aw bɛ bila minnu ye asile demandé aw bɛ bila minnu ka baaraw tiɲɛna olu ta tiɲɛna ka ban minnu ka droit tigɛra olu ka droit tigɛra ka ban maa tɛ se k'i da don carte nakɔ la jamana kɔ kan surtout France kɔnɔ yan tugun a tɛ se ka kɛ o de y'a to kana kɛ k'a fɔ ko kelen ɲinini ou bien i bɛ ka fɛn dɔ kɛ o dusukasi n'a tɔɔrɔ kama ka tila k'i ka diɲɛlatigɛ tɔ bɛ tiɲɛ a kɔfɛ n'o laɲini tun b'aw la kunun ni ne tun ye mɔgɔ jugu ye n tun bɛ se k'a fɔ oui bien sûr aw ye min fɔ an ka continuer
anga continent an ka ke ko ma karawiye cogo min mais a kololo aw de b'a ta o a kololo aw de b'a ta i b'a dɔn anw taara autorisation ɲini yɔrɔ min i b'a dɔn anw tɛ se ka jama in maîtriser i b'o kalama fana de i b'o kalama sariya de sigilen b'a kama anw ko an bɛ se ka o maîtriser et puis an bɛ se ka o maîtriser fana parce que anw de y'aw fara ɲɔgɔn kan k'aw ka hakɛ ɲini et puis wajibi a bɛ to anw ta de la o tɛ jɔnya ye o tɛ k'a fɔ ko an y'aw ta ko wajibi k'aw diriger o tɛ o mais sariya dɔ de bɛ aw b'o labato de o ye wajibi de en tant que anti katina en tant que an b'an ka hakɛ ɲini an ka autorité bolo en tant que an bɛ jamana min kɔnɔ o ye wajibi de ye fangala ko tɛ foyi tɛ pas pagate nka kɔrɔniyɛ man kɔrɔniyɛ o maa minnu bɛ ɲɛfɛ i b'olu de labato k'o respecter walasa i bɛ taa sira min kan i ka taa o taa sira kan e ka laɲini ye bi k'i ka passeport sɔrɔ n'an tun ye ambassade jɛni bi yala passeport ko kuma bɛ yen wa o tɛ o n'an tun ye kɛlɛ kɛ kunun an ni politiki ninnu ka kari ɲɔgɔn na komi bɛɛ yaadalen tun bɛ cogo min fɔ an n'u ka kari ɲɔgɔn na de mali ambassade kɔni an b'o kɔni da kari ka don n'an y'o da kari ka don bɛnɛ ta an bɛ tiɲɛli don olu fana kun o bɛ kɛ cogo jumɛn de la ka tiɲɛli don bɛnɛ kun ka tiɲɛli don faransɛw kun o tɛ muso denbayatigi minnu b'an cɛ la o tɛ an ye minɛn minnu fana olu ye ka taa a bɛ laban cogo jumɛn de la anw b'a sara kɛ oui anw b'a sara o ye kelen ye anw minnu bɛ ɲɛfɛ de anw b'a sara mais a bɛ laban cogo jumɛn de la aw ka hakɛ bɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la aw bɛ to politiciens ko aw bɛ to activiste kalabantiw ko aw bɛ to videomani kalabantiw ko don o don ala ma don o don i b'aw sama ka taa sira dɔ kan sira min olu yɛrɛ ka nafa bɛ sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ tila k'u sen fila o la a videomani joli de bɛ antivisi joli de bɛ min y'aw sama n'aw ma se k'aw ka hakɛ sɔrɔ aw b'a dɔn o de y'a to aw bɛ k'a fɔ ko an mɛnna nin manifestation na aw ma mɛn manifestation na dɛ ne ka manifestation filanan de filɛ nin ye a diyara mɔgɔ ye nin ye ne ka filanan de ye a ma diya mɔgɔ ye nin ye ne ka filanan de ye aw bɛ ka minnu jate ne t'olu jate o parce que olu bɛ taa sira min ni hakilina min kan a n'olu ni politiciens bɛ ɲɔgɔn na cogo min ne tɛ kuma o kan kan o c'est ça la vérité n'aw b'a faamu a y'a faamu n'aw t'a faamu o y'aw kungo ye aw tugura maa dɔw de k'u ka manifestation kɛ siɲɛ joli joli a ye boli ko joli joli de kɛ ka tinina ko kan aw kumakan sera yɔrɔ la komi anw ka nin kɛ cogo a ma se yɔrɔ si pa paga mun de tun b'a kɔrɔ aw b'o dɔn a y'u t'u ɲininka a y'u t'u ɲininka min b'a kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ hɔrɔnw de don k'u k'a ɲɛfɔ aw ye i tɛ sɔn i m'u d'an man ko sisan i y'u d'an man ko kun jumɛn de la i ye fɛn dɔ sɔrɔ i ka laɲini ye fɛn dɔ de ye pour que ka se k'a sɔrɔ awa hali sini n'o laɲini tiɲɛn'u bolo i b'a ye tugun i bɛ wuli mankan na n'o ni katina ko in yɛrɛ de an tora an ka fɛɛrɛ ɲini fɛn wɛrɛ tɛ fɛn ɲini ni place ɲini ani mago bɛ fɛn dɔ la o ka dilan mais aw tɛ o aw minnu bɛ kɔfɛ aw mago bɛ ɲɛnabɔ san joli joli aw bɛ ma fɛ komi a yɛrɛ ka kuma a ye manifestation joli joli de kɛ salon nasim ni salon bɛɛ san joli joli aw y'a joli kɛ maa joli de nɔfɛ maa joli de tun b'aw ɲɛfɛ aw b'u dɔn ne b'u dɔn maa joli de tun b'aw ɲɛfɛ i kumakan sera yɔrɔ jumɛn i ka laɲini sera yɔrɔ jumɛn a sera yɔrɔ min aw tɛ bɔ k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛ i ka se k'a faamu awa nin kelen a bɛ kɛ anw ka laɲini a bɛ sɔrɔ cogo cogo a bɛ sɔrɔ mais aw b'a fɛ an k'a sɔrɔ cogo min o t'a sɔrɔ cogo ye dɛ parce que anw bɛ kɛlɛ dɔn aw tɛ kɛlɛ dɔn anw bɛ kɛlɛ dɔn k'a fɔ aw jamanen don ko fanga b'aw la dɔrɔn aw nana kɛ aw tɛ kɛlɛ dɔn dɛ ne bɛ kɛlɛ dɔn ka tɛmɛ aw kan ne bɛ kɛlɛ stratégie dɔn ka tɛmɛ aw kan même guerre kɛcogo de b'a la c'est ça kɛcogo de b'a la n'aw ko ko an ka taa consulat minɛ aw minnu ko k'an ka taa consulat minɛ a ye n ta privé la n ka se k'aw ka maa hakɛ dɔn maa hakɛ in dɔrɔn dɔnni tɛ ka tila k'a yira aw la e bɛ se ka participer ni joli ye n'aw dɔnna n'an bɛ se k'aw balo n'a ye n'anw bɛ se k'a tɔ dafa c'est ça la vérité kuma tɛ munumunu ka taa yɔrɔ si n'i ye kuma duman fɔ maliyɛn ɲɛ dɔrɔn a bɛ tugu i kɔ n'i ye kuma duman fɔ maliyɛn ɲɛ dɔrɔn a bɛ tugu i kɔ mais n'i ye tiɲɛ f'a ye de a tɛ tugu i kɔ a bɛ boli de mais don nataw la a bɛ n'i ka tiɲɛ lasegin mais o kɔfɛ o y'a sɔrɔ a ta tiɲɛna ne t'a dɔn ko min kan k'i sɔrɔ ne b'o de f'i ye yan'a k'i sɔrɔ i kan ka bi kɔlɔlɔ min kɔnɔ ne fɛ ka ten ne b'o de fɔ mɔgɔw b'a fɔ ne da ka farin dafarinya tɛ o ne tɛ maa de janfa ne tɛ maa de janfa dɛ aw tugura maa minnu kɔ y'aw janfa de k'aw nɛgɛ awa ne tɛ maa janfa kɛlɛ in tɛ kɛ aw ko aw bɛ bɔ de an bɛ taa kɛlɛ in kɛ hali maa minnu dalen bɛ fa ye in kɔnɔ fa ye kɔnɔ ninnu na bilahi kelen de ye kɔ olu kɔ kɛlɛ in fanba ye yɛrɛ de maa minnu bɛ fa ye kɔnɔ ninnu na san 30 san 40 i bɛ jamana in kɔnɔ mais hali u ka ambassade k'i ta dɔn nin tɛ maliyala ko ye c'est pour cela que ne bɛ n sigi k'i miiri ne k'i jɔ métro da la kunun ne ye maa dama min indiqué k'a fɔ nin de ye ambassade ye n ko nin ye kumasulu dan de aw bɛ jamana kɔnɔ san 10 san 20 san 30 san 40 n'i ko maa minnu ma k'a fɔ ko an ka taa ambassade la i t'a dɔn ambassade yɛrɛ ye min ye i tɛ ambassade ni consulat b'o ɲɔgɔn na maliyɛn kunna fɔlɔ wa aw ma kunu o aw hakili la n ye baara sɔrɔ ka taa baara kɛ kaliyan da ka sen ni sogo dun dɔrɔn ani ka malo dun dɔrɔn kin da dɔrɔn kin fa ko o dugusɛjɛ dɔrɔn i taara baara la ou bien i mago bɛ préfecture la dɔrɔn i taara préfecture la i taara consulat o de y'a ɲɛ ya o t'a ɲɛ o a ɲini i k'a dɔn i bɛ diɲɛ jamana o jamana kan i ka ambassade sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ
i ka ambassade be yoro yoro abe quartier fen fen kono abe yiri kono i ka se ga do yande ne ka ambassade har na soro santan kono e ka barama deli ka se i ka se ga do e ti ka jamana ka ambassade do e be jamana kono sambi saba sambi nani e ni mo min ko be se ga hage soro ni jamana autorité re la folo auto soro surtout aw ka jamana autorité aw ta ka ambassade fando fo consulat ne malo yala koy aye kunu mamunu tu ka ambassade fando i ka nyini ka adresse ta publier benga page sanfɛ har na sura ka bara te se aw ka fere nyini ka don ka ambassade sigilen be yande an ka har ni problème yi soro domina bi se ka boli ka doy an ka har ni kungo yi soro domina bi se ka boli ka doy ni donna mali kono ka bebe gingiri la ne malenye e ti ka ambassade sigilen be yiri min kono i ta do har na soro nationalité de be e bolo anyini ka do i ka jamana ka ambassade jume asigilen be quartier jume de ka abe fan jume i ka fere nyini ka do ambassade ko har ni ma do akolo i ka ti jo adakoro yande mali ambassade awanya famiya sa sambi sabako ko fere ka affaire kana se e malien famba be yoro do e mali consulat malien be famba be yoro do e mali consulat o e mali consulat poronya be yoro kila horo kila consulat de ya nyea consulat te papa kana nyini yere ka consulat yere do consulat te papa anyini ka do i ka ambassade be yoro parce que ambassade ni président bora ambassade de do comme mana nyagami chogo amana gelia chogo ambassade de do voilà jama min tumbe kunu na ya so ni français dama de be nyogona nu yanke ambol to bena ka fere ni nu manya ka fuku ba refle amanga ambassade Dakar ambe do ando na kuri kono tese ka sama mamunu d'ambassade de fando yolu ba nyedo olu ta nyedo idalen be faye kono nete ta manifester do na tabora rebe a fo mo ye communication na consulat ambassade de do olu be tla ka fotu kono kombe consulat dalan ko consulat ambassade et ambassade fando wa e kuma suliye de kala malia te de udu malia de do wa ou bien munde do wa kala ndronte ni de nkala na makala ote ni de abanga demjeni chama be kala nyoro la même ka ambassade itado obe giringiri na ka hake be sorote obe azili demande ka ka hake be sorote au ta ka ambassade fando au dalembe faye kono ya sambinani ibe préfecture do me ka ambassade itado e hake la garantira e ma mbe tamala kono samuga sambinani sambiduru e ma se ka ambassade do e hake la garantira i ka ambassade be yoro mi ma ye do hake la garantira ko nationalité be e boloya ko parce que ko e kera français ye kaba ou be kera français kaba ko e garantira e hake la garantira de ya i ma garantio muna domina ni sara ka nationalité di bolo ni betani suye maliko kunjumende la e bado ni sulla bana ya beke mi nationalité biku mais muna ni sara e teke comme français to ande munu molola ya ni nationalité fana bo lu ko abu fa ko abu ba ko mundi ya to nu sara nu betanu ya maliko ila ba nye mali de papier di france min bala ibe hage do de soro ya autorité la dro carte me carte séjour be mamunu ko on dambe sulla ba ya mali mi sigide ko ete ni kelekede ni sara domi ko nationalité be bolore ina bebe laba mali inde kono ya isigi compartiment na isigi faye konana isigi gademba ni nyonche oui français nationalité bi bolo mais français nationalité taku muna ni sara isu te doya muna aya question posée nationalité be mamnunku aya question posée ko nationalité beaucoup lo be ka yela awla be ka mokawla ko ayu nyinga ko muna nu sara ya isu te doya ayu nyinga aya question posée ko ne 24 côté be minke ka ujadi ayu nyinga mais munana uba adoni na fakeo ana balma muso olu be nin kile akona te wuli ko lu siteni we nationalité ba ko aw date mali kam mana ko la no isu la bay mali de ni nyama mase ni su sere yo kuna ngoya danye o kuma sulu dande jamana mi ibana nationalité la ka nationalité wereta en nyama mako fe buruke mamrun de gunendo ka foko ko politique ani diɲɛ sigira sariya do de ka pour que e ka sɛbɛn sɔrɔ jamana kɔnɔ nationalité français be bolo e nationalité français ya e mi sigi kimiri wi ne nationalité français mais est ce que ne sara ne su bɛ laban yɔrɔ jumɛn mali kɔnɔ bon mali den minnu bɛ tɔɲɔ la feere ɲini ko olu dɛmɛ o tɔɲɔ kɔnɔ nationalité y'a ɲɛ ya hakɛ bɛ d'i ma i ɲɛnama kɛ mali bali hakɛ min na i tɛ se ka hakɛ min sɔrɔ i ka jamana kan mais i su laban yɔrɔ jumɛn su laban ye mali de alors isu labante mali yeri kunna fembe ba be labo i carton laman de be do kesi kono kita katifli mali kono olu fana ba ke kashi ko karza sara non 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 alangolo de ba bolo fenta kono de ya pesi be labo
ay nationalité tigo ayu nyininga iye demunu sura samuga sambinani ku be aw budo aw tudo nu fen sara isu beta malla non te ba da be laba min no ibe to bla fen kono ibe butige ka boala ka to kolo jalan drondel muna aw balma kele munun be ani nationalité tu bolo ate wuli ko dem aw balma muso kele munun be ani ate wuli ko dem ne nationalité to bolo pour que carte séjour bolo mais il mago be jamana ka passeport de la jamana mi e ya nationalité te ou be ya double nationalité ta pour que ebe jamana min kono ka lafiya soro kono har ni beta mal la do mi ka se lafiya soro kono mais ma do bi ya nationalité to lu bolo mali nationalité to bolo mais lu bal la passeport la muna ete wuli ko lu de mo kelela e bado e na ale difference fo ita nyonte e sara yawo illa ba yem mali de isu beta do mali de la e bi sigi ko e nationalité be bolo nationalité jume européen et français ou te ya ne français munu be ila tele nu sara isu beta do mali de la e beta do belgique iku su ke do français yande munde na noy muna nationalité be eku e mena saya isu beta mali kono muna ibaro fendo de ba ko e baro lu kan la nyine e baro e femi sinya nationalité ta rola e bodo nu dia to ya sinya ka fo isu kata mali ko e baro isu laba e minye ya isu laba e mali de ni isu laba e mali o mali den kele nu de be to nyola ya way nationalité be ku dongo do e don soro ya ulu ka denwere u soro ya har no lu sara u kofe ibeta mali de la isu beta mali de la bebe do beba do be minye munun taro lu de taro ne fen kati ba kala mo fen be girina ko nationalité be ku anta u juguya ka fo nationalité ba ku mais aya do nationalité laba e mundi faso alaba e faso naw bana ka fo oni mamnu bora jamana kelena naw bona ka fo ko balma munun nana kutara azil damande naw bana ka fo balma munun be kala nyorola naw bana ka fo ko balma munun dale be faye kono ko nationalité to luku ko mali passeport de bo luku ko mali nationalité drone de bo luku ko aw kera français ou ya aw kera français jouye ko dubili nationalité fana ba ko mali ta ba ko français ta ba ko alaba e munde e bada alaba e minyo ay wuli ka balma o deme ay wuli mamnum dalen be faye ko aw ku deme nu be bara soro cogomi ay wuli ku deme i ka papier ko be nyala bo cogomi ni de jala tige non tembo de ba ko fe foy ambe laba yesa ay c'est au que tu go difference be abalma munu be degun kono ayu suteni degun kono munu be ku ka hakke ni na kola kwanga autorité yu bali ay feri ni na ka faruka pour que ka manifester pour que ka hakke be se ga soro cogomi. C'est ça la vérité. Quand tu es fondé, n'a pas été bien quoi dire pour il te foyer ni frafinte. Avoir été foyer ni malien. Avoir été foyer ni malien. La société quoi intanye. Intanye. Féminin nye o yiga façon. N'a pas été bien ebolo ya bi. Mais bien la femme féminine bien katana en Mali de comment. On malien de on kele on de be tono la ya. On Mali femme kele on de malien de on baluka hakela. Ebetani ka fen fen iba ni ebeta da yo jamana kele inde kono munde ba to munu be tonyo la ya exo mu deme pour que ka manifeste no fe pour que ka kele ku no fe ko ka sigu ga hage soro e bi da ka foko no ko date ni na ida tala nga isu da be do domina ni sara ni suma ma joli joli de sara jamana in kono ya ni chuga mai uga su kola o ka chade ma tilla bandon awnya be mamunu na bi kube kala nyoro la ku tonyorendo ko be ka mokula ko mamunu tar azili damande abalma muso na abalma kew ko be ka mokula bi ko dale be faye kono samuga sambi saba ko date ni na carte séjour bobolo mati labandone c'est ça abani ma kelun de ba ka papi warampi ni ma kelun de ba ka papi warampi har no bi ta préfecture la har na bi ta yoro wede mais tellement que henbe malien du sonna juya be malien du sonna si ta fe enana kan so jamana in kono ya samuga sambi saba enana sanani sanduru e ga seben so o juya o riba to ite boka no so o juya de ba to doni munumbe ay banma muso munumbe ya wallahi nu nana sanduru samoro no lu ka seben so gerea munu manke seben so chokolare e ba fa to ka juya ka tade e be ka bia kololo kono me e kana ganye ne fana kana ganye malien ta torani awan lumbu ka hake soro toko abe ka yele mamunu na kube kala nyorola ko tu suteni abe ka yele mamunu na muso munu na kutar azili damande abe ka yele mamunu na kuka pasoro masoro baby ni tasoro ya kele amunu be ka yele de ko kololo beta bi awde ka ate chef no nyanga ta kapoya yele intanye yo c'est ça adama den teke foye ni yerete anka kanyere maldenya anka kanyere ko kakan faso fe
an kana kɛ maa wɛrɛ fɛ ka tɛmɛ an faso kan ka kɛ faso fɛ o tɛ kɛ ka kɛ faso dugukolo fɛ kɛ fasodenw de fɛ i bɛ jamana kɔnɔ kɛ jamanadenw de fɛ jamanaden minnu bɛ n'u tɔɲɔnnen don n'i bɛ se k'u dɛmɛ i ka dɛmɛ in bɛ se ka k'i ye i k'u dɛmɛ maa minnu n'u bɛ ɲɔgɔn kan jamana wɛrɛw la tɔnɔ min ɲɛ b'a la u kan n'i bɛ se k'u dɛmɛ ni nafolo n'i bɛ se k'u dɛmɛ ni fɛn wɛrɛ i bolo n'i sen i ka fɛɛrɛ ɲini k'u dɛmɛ maliyɛnya ka dɛmɛni tora dabara de la dabara in t'a ɲɛ dabara tɛ foyi dilan diɲɛlatigɛ kɔnɔ wuli i ka fɛɛrɛ ɲini ka action de kɛ wuli i ka fɛɛrɛ ɲini ka baara de kɛ wuli i ka fɛɛrɛ ɲini maa min bɛ degun kɔnɔ i ka taa ɲininka mun degun de b'i kan an b'i dɛmɛ cogo jumɛn de la an kan ka taa sira jumɛn de kan mais maliyɛn bɛ tɔɔra ka da a ka so kɔnɔ ka message de ci ne b'i soutenir 100% mais tan tɛ ne bolo ne b'i soutenir 100% mais tan tɛ e bolo o ye soutenage ye ou i bɛ ka moquer a tigi la de c'est ça aw bɛ ka moquer ko maa minnu b'a gɛlɛya kɔnɔ yan non ko maliyɛn fanba de b'a gɛlɛya kɔnɔ mali yɛrɛ kɔnɔ maa min bɛ ne wele i b'a fɔ ko o de ka ca ka tɛmɛ maa min bɛ diaspora kan olu jigi ye jɔnw de ye an minnu bɛ yan ne y'o de fɔ nka aw bɛ mali kɔnɔ aw bɛ ka tɔɲɔ nin kɛcogo in na hakilina ko sababu la n ko bon n ko maa minnu b'anw bolo yan olu ma sa wa maliw de bɛ ne wele don o don cɛ ni muso u bɛ kule la hakilina ko in na ala k'an dɛmɛ nin na ala k'an dɛmɛ nin na an ka fɛɛrɛ ɲini an ka nin muguma ɲɔgɔnna sigi mali kɔnɔ ko maliyɛn bɛɛ ka wuli pour que ka se ka nin kɛlɛ kɛ mais mun de bɛ yen kɛlɛ bɛ ka kɛ maa minnu yɛrɛ i b'a fɔ ko dusu tɛ olu kɔnɔ an bɛ ka maa minnu yɛrɛ fana dɛmɛ i b'a fɔ ko dusu tɛ olu kɔnɔ a ye kɛ cɛw ye ka k'aw yɛrɛ ye n'a fɔra k'a fɔ boli a ye bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan maa si tɛna k'a fɔ i bɛ sara ɔ maa si tɛna k'a fɔ an bɛ tɔgɔ ta k'a d'i ma an ka sira tɛ tɔgɔ la ni tɔgɔ ko de don o ka nɔgɔn jeliw tɛ ka mɔgɔw fasa da don o don dɔnni bila ka taa dɔrɔn i bɛ mɔso dɔ da i la i b'a fɔ ko non e ye baara min kɛ Sunjata ma ɲɔgɔnna kɛ non o t'a ɲɛ ye an kana ɲɔgɔn ma jamu nkalon kan an kana mɔgɔ ɲɔgɔn ma jamu nkalon kan ne tɛ maa jamu nkalon kan ne tɛ maa jamu k'a fɔ i ka di ne ye ne tɛ maa jamu k'a fɔ n teri ye ne b'i ma jamu i ka baara de kan i ye min kɛ fasodenw ye ka fasodenw dɛmɛ ne b'i ma jamu nin ka ɲi de kan voilà ne tɛ maa si ka jeli ye awa n tɛ kɛ maa si ka jeli ye n bɛ kɛ jamana ka jeli jamana ka jeli ye jumɛn ye maa minnu ye hɔrɔnya kɛ wale kɛ jamanadenw ye k'u dɛmɛ tɔɲɔ kɔnɔ pour que k'u dɛmɛ i bɛ degun min kɔnɔ u ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ n bɛ olu de la tanu à part de ça papa miliyari b'i kɔ i kungo ye maa joli de sara k'a ka miliyari to ala ka hinɛ Sumayila Sise la a filɛ ka taɲa miliyari joli de b'a bolo a b'a kɛ mun a bɛ nafa jumɛn de ɲɛ a tɛ sara ka miliyari joli to a kun a y'aw sigi k'aw miiri nafolo in tɛ ɲumanya o de ɲɔgɔn tɛ i bɛ se ka min kɛ maaw ye k'a to ɲɛnamaya la k'a to degun kɔnɔ k'a to tɔɔrɔ la k'a to a ka hakɛ ɲini na feere ɲini i k'o k'a ye dɛ e b'a dɔn nafolo min e bɛ k'a ɲini e b'a dun cogo jumɛn de la hali minnu bɛ girin na papiye ko la k'an ka passeport sɔrɔ est ce que i ka passeport min i bɛn'a sɔrɔ a bɛ san 5 dafa i bolo k'i to balo la wa adamaden k'i sigi k'i miiri nin bɛɛ lajɛlen na dɔ bɛ se k'a ka passeport sɔrɔ bi est ce que san 5 in bɛ dafa k'a to balo la wa maa si t'a dɔn Allahu a'lam ala dɔrɔn de b'a dɔn n'i miiri nin na diɲɛlatigɛ kɔnɔ i tɛ maa si ka juguya ta i tɛ juguya ta ka maa si sɛgɛrɛ awa i bɛ bɛɛ dɛmɛ ni hɔrɔnya ni ladiriya ye awa i tɛ nata maa si la i bɛ nata ala dɔrɔn de la n'i ka jamana o de différence b'an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o a ye k'aw yɛrɛ ye maa tɛ se ka nin kɛlɛ kɛ n'aw yɛrɛ kun de tɛ aw an b'a kɛ fana bon a bɛ min kɔnɔ k'a fɔ a kan ka kɛ cogo min e ka laɲini ye min ye n'i nana n'a ye n'a ma ɲɛ an b'a f'i ye ko a ma ɲi dɛ kana dimi dɛ i kunkolo pɛrɛn ne ka papa c'est ça o de don maa jama min bɔra kunun an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn walahi aw bɔra aw yɛrɛ de jama bɔra dɛ jama bɔra fo ka bɔ yɛrɛ yɛrɛ de a ye min dalen tora k'a fɔ ko jama tɛ bɔ min bɔra kunun i tɛ fɛɛrɛ ɲini i ka taa compter fɔlɔ jama min bɔra kunun e tɛ fɛɛrɛ ɲini i ka taa compter fɔlɔ olu ma bɔ ne kama de i bɔra mun de kama k'u degunnen de don e min yɛrɛ degunnen de don n'i dara a ma k'i bolo kumasuli ye a ma k'i bolo maloya ye e min ye weleli kɛ k'a fɔ ko tan t'e bolo kalan a labanna cogo jumɛn jama min bɔra n'olu tɔw tun y'a kɛ komi e kɛcogo est ce que o jama in tun bɛ bɔ a tun tɛ bɔ c'est ça la vérité voilà donc a ye k'aw yɛrɛ ye an tɛ ka tini na a ye k'aw yɛrɛ faso dɔrɔn n'a bɛ min kɔnɔ ko association de don n'a bɛ min kɔnɔ ko politique tɔn de don n'a bɛ min kɔnɔ k'a fɔ fɛn wɛrɛ don fɛn wɛrɛ tɛ dɛ anw ka nin kɛlɛ in ye muguman de je dis je répète ni laɲini sɔrɔla sini an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na ne ta ye nin de ye ka association sigi yɔrɔ jumɛn kɛlɛ jumɛn kama association min bɛ maliyɛnw bolo a bɛ ban dɛ kuntigi b'a ban dɛ yan association jumɛn de bɛ yen k'a fɔ ko min nafa ka bon maliyɛn dɔw ma min sera ka maliyɛn dɔw yɛrɛ de dɛmɛ hɔrɔnya kama danbe kama jamana kanu kama a ka dɔgɔn dɛ association ka dɔgɔn dɛ awa ne bɛ association kelen min na n b'o de la
nte fulala wa nte dɔwɛrɛ fana sigi fana muguman de don ni min bɛna i bɛna muguman de kɔnɔ association tɛ jɛkulu tɛ muguman dɔrɔn de don sini a bɛ se ka ban sini kɛnɛ fana a bɛ se ka ban a bɛ dépend ka kow kɛcogo de la a bɛ dépend kow minɛ cogo de la a bɛ dépend ka hakɛ fana sɔrɔ cogo de la nin dɔrɔn de don bɛɛ bɛ se ka na kɔnɔ awa bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ bɛɛ ka kɛlɛ fana de don nka mara yɔrɔ tɛ dɛ mara yɔrɔ tɛ sunguruntigɛ yɔrɔ tɛ kanukɛ yɔrɔ tɛ maa tɔɲɛnenw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ k'u ka hakɛ ɲini olu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan gouvernement ye maa minnu bali u ka hakɛ la olu de maralen bɛ ɲɔgɔn kan c'est ça ni min ta ye tɔgɔ kɔ ye min ta ye kana mɔgɔw de sama kɔnɔ ka taa association kɔnɔ o y'i kun kɔ ye ne ka sira t'o la mais ne bɛ kɛlɛ min na ne y'a fɔ bɛɛ ye mɔgɔ kana t'i ka dɔrɔmɛ di cɛ ma kɛrɛfɛ i kana di muso ma kɛrɛfɛ n'i bɛ anti katina kɔnɔ anw min yamaruya i ka taa dɔrɔmɛ di cɛ ma an min yamaruya i ka taa dɔrɔmɛ di muso ma kɛrɛfɛ parce que anw tɛ yan k'a fɔ k'an bɛ se k'i ka affaire ɲɛnabɔ kɛrɛfɛ non 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 an bɛ yan de an bɛ fara ɲɔgɔn kan de k'a kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka sɔrɔ ni wari tun b'a sɔrɔ maa minnu ye 700 yɔrɔ labɔ don maa minnu ye 800 yɔrɔ labɔ don olu bɛ perdre la 800 yɔrɔ ma sɔrɔ carte passeport ma sɔrɔ ni na fana ma se ka corriger n'aw tora kɛrɛfɛ mɛru la yan'aw ka taa 800 yɔrɔ in di kɛrɛfɛ yan'aw ka taa 300 yɔrɔ in di kɛrɛfɛ a y'o organiser aw dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka fɛɛrɛ ɲini an ka taa consulat minɛ dɛ c'est ça la vérité ni consulat minɛ na aw ka hakɛ bɛ sɔrɔ mais hali ni ye 1000 yɔrɔ labɔ k'a di business la pour que e ka passeport ka sɔrɔ fu de don a tɛ sɔrɔ a y'aw ɲɛ yɛlɛ fɛn fɛn bɛ kuma n'aw ye kɛrɛfɛ a bɛ ta a bɛ ta a bɛ ta nin bɛ fu maa ye jogo de ye maa y'i ka kɛwale de ye maa y'i ka baara de ye ni adamaden filila a yɛrɛ ma a t'a dɔn tugu a kan ka min kɛ maa kana panige bada ka fili yɛrɛ ma maa kana panige maa ja kana tigɛ bada maa kana siran bada fo ka ɲina i kan ka min kɛ fo ka ɲina i kan ka min fɔ non 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 n'i ja tigɛra ka se hakɛ dɔ la k'a fɔ ko gɛlɛya b'i kan o ye tunnen de ye pewu donc gɛlɛya kɔnɔ maa min bɛ se k'a assumer tɔɔrɔ kɔnɔ maa min bɛ se k'a muɲu o de ye tiɲɛ ye a tɛ komi k'a fɔ a tɔɔrɔ tɛ ne kan ne bɛ maa dɔw ye tellement que hali ni ne tilala video la ni sɛgɛnna k'u ka vocal labɔ ɲaji de bɛ bɔ mais n b'u la calmer non i b'a ta ni dusu ye cogo cogo n b'u la sabali a tɛ komi ne ka farin n'olu ye a tɛ komi k'a fɔ ne bɛ ko dɔn ka tɛmɛ u kɔ diɲɛlatigɛ yɛrɛ sigilen bɛ nin taasira ninnu de kan ni maa min y'a faamu i ka ɲɛnamaya bɛ ɲɛ i bolo ni maa min m'a faamu fo ka diɲɛ wuli e ni cɛ tɛ bɛn e ni muso tɛ bɛn awa e bɛ laɲini o laɲini ɲini e t'o sɔrɔ i mana diɲɛ giri cogo o cogo ne ye kuma minnu fɔ yan n'i ma nin kuma ninnu faamu n'i panna nin kuma ninnu kun na i ka diɲɛlatigɛ i panna a kun na dɛ walahi n'i y'a faamu i ka diɲɛlatigɛ ɲɛ n'i bolo dɛ walahi i ka diɲɛlatigɛ ɲɛ n'i bolo i mana girin cogo cogo ka taa i bɛ segin ka na k'a fɔ ko tiɲɛ la Radio 24 ye min fɔ tan de dɔn dɛ mais a kuma ninnu ka farin dɛ mais tiɲɛ ka farin de o maa min natalen tɛ yarɔ o ka kuma kɔni o tɛ a t'a fɔ ka nɔgɔ to a la maa min banna hun na o kɔni o tɛ kuma fɔ ka nɔgɔ to a la hun o de bɛ maa da minɛ hun o de b'a to i bɛ pa kuma dɔw kun na i bɛ pa tiɲɛ dɔw kun na nka a bɔ n ko k'a don dɔ la ka tila ka nkalon da n yɛrɛ la e dɔnna mun de don k'i yɛrɛ sa k'i kɛ jɔn ye k'a di e ma i ka mara non o ye nkalon de an b'an ka hakɛ ɲini fɔlɔ awa a bɛ ɲini fana n'aw sɔnna a bɛ ɲini n'aw ma sɔn a tɛ ɲini dɛ c'est ça la vérité a tɛ ɲini aw kɔ an minnu bɔra kunu a bɛ ɲini aw de sen kan an de bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka se k'an ka hakɛ ɲini maa wɛrɛ minnu bɛna fara an kan i bɛna nin kɛcogo in de la an b'an ka hakɛ ɲini o de y'a to n b'a fɔ i ye kuma kɔnɔ n ko ne tɛ n kunkolo tigɛ k'a di mɔgɔ ma kun de b'a la o kɔrɔ de b'a la a ye taa kɔrɔ ɲini hali bi kana n y'a kɔrɔ caman fɔ n ka video kɔnɔ ko ne ka nin ye muguman de ye k'a fɔ e ye maaba dɔ de e ye kalankɛla dɔ de ou bien e ye juge dɔ de e b'i boli kana Radio 24 an ka fara ɲɔgɔn kan i ka ne bila ɲɛmaya la n ko ye nkalon de ye o tɔgɔya tɛ o ni tɔgɔ ɲini de don an tun b'a tɔgɔ ɲini o an tun bɛ tɔgɔ wɛrɛ ɲini a kan min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye voilà o muguman caman de bɛ yen minnu bɛ girin kana dɔrɔn n bɛ don anw kan dɔrɔn i bɛ ɲɛmaya ta k'a d'u ma dɔrɔn olu b'u tɔ ɲɛmaya kɔnɔna dɔrɔn i bɛ ni jamakulu min yɛrɛ tugura e kɔni hɔrɔnya i bɛ t'i n'o tigi bɛɛ fɛɛrɛ position ma i bɛ taa bɛɛ fɛɛrɛ consul ma i bɛ taa bɛɛ fɛɛrɛ ambassade la a fana b'i girin dɔrɔn ka kɛlɛ dɔw tigɛ dɔrɔn ka boli ka bɔ k'a fɔ ko non ko ce n'est pas la peine ko ale ta la o tɛ o dɛsɛ y'aw fɛɛrɛ ka bɔ parce que mun de y'a kɛ e yɛrɛ de y'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔya fana tɛ e yɛrɛ de ye place dɔ d'a ma place min a man kan k'a sɔrɔ mais ale nana laɲini dɔ de nɔfɛ a bɛna kɛlɛ tigɛ dɔrɔn a bɛ taa non anw ka nin muso in tɛ yan kana da ka kɛlɛ tigɛ kana da ka foyi kɛ ni souci bɛ yɔrɔ min cɛ tɛ se muso tɛ se ne de bɛ se ka jɔ ne ye kɛlɛ jɔ
mais cɛ tɛ se ka nin susi cɛ tɛ se ka susi sama ka bɔ i bɛ fɛn tiɲɛ de o ye de i bɛ mɔgɔ i bɛ fɛn min susi dɔn maa caman bɛ ka ɲɛɲini o ka susi ye jumɛn ye maa caman bɛ ka ɲɛɲini n'i y'a ye i dɛsɛra i ma se ka ko kɛ i bɛ ka sigi ka lajɛ fɛn wɛrɛ tɛ i t'a susi de dɔn i mana na cogo cogo i bɛ fara jama de kan mais a susi ye min ye fo ka diɲɛ wuli fo ka diɲɛ wuli fo mɔgɔw ka hakɛ ka sɔrɔ c'est ça la vérité n'i bɛ tiɲɛ kan i tɛ trembler o awɔ an bɛ tiɲɛ de kan an t'a dɔn an bɛ tiɲɛ de kan ni maa bɛ tugu an ko tiɲɛ kan an ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan k'a sɔrɔ an bɛ kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan dɛ k'a fɔ k'an taara consul minɛ an taara ambassade minɛ k'an tɛ tiɲɛ kan dɛ an bɛ tiɲɛ kan dɛ mais an ka taa ambassade ni consul minɛ an yɛrɛ de b'a organiser yala an bɛ balo cogo jumɛn na a kɔnɔ kuma in bɛ nin yɔrɔ de kan a n'an man kan ka minɛ olu ye kelen ye an bɛ balo a kɔnɔ cogo jumɛn de la kuma bɛ nin yɔrɔ in de kan ani droit t'an bolo an'an y'a minɛ an bɔra an jo kɔnɔ olu tɛ kelen ye dɛ ne bɛ ka kuma na anw minnu ye an tɛ kati na mɔgɔw n ko kuru maa minnu ko k'an ka ambassade minɛ ne bɛ ka kuma ni olu de ka yir'u la dɔrɔn n'an tun ye ambassade minɛ olu bɛ balo a kɔnɔ cogo jumɛn de la bi tile fana n'a daraka tun bɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la i tun bɛ ji sɔrɔ cogo jumɛn de la ko bɛɛ ye de ka organiser fɛn min ma organiser n'i girinna ka dɔw kan k'o ye fufalaki de sisan donc i mana kɛ diɲɛlatigɛ ko o ko la maa dɛgɛ o ye tiɲɛ mais kana ɲinɛ i yɛrɛ fana kɔ dɛ nin de ye hɔrɔnya la patrie ou la mort nous vengons k'an bɛ waati wɛrɛ merci beaucoup. Hey